बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, ये मंजर जो अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, ये बरतानिया की एक सीसीटीवी वीडियो का मंजर है और इसके अंदर जिस शख्स को आप मुलायजा कर सकते हैं, ये एक 38 साला पाकिस्तानी है। इसका नाम है मोहम्मद मुनीर और मैनी इसको कहा जाता है। और ये सीसीटीवी वीडियो जारी करने वाले कोई और नहीं बल्कि बरतानिया की पुलिस है। बरतानिया की पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो जारी की है ताकि लोग इस शख्स को पहचान सकें और पुलिस को इतला दे सकें। और इस शख्स की तलाश में पुलिस को, बरतानवी पुलिस को वो इख्तियारात मिल गए जो यूजुअली उनके पास होते नहीं है। जैसे अपने पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर देखा होगा कि पुलिस नाके लगा के 2 गाड़ियां रोड पर खड़ी करके आने जाने वाले हर बंदे को चेक कर रही होती है, गाड़ियों को चेक कर रही होती है, कवायद मांग रही होती है। बरतानिया में ऐसा नहीं होता। यहां पर हर शख्स के राइट्स हैं। इस तरह आप किसी के साथ नहीं कर सकते। और अगर बरतानी पुलिस ऐसा कर रही है, दैट मीन्स कि कोई अंधोनाक किस्म का, कोई खौफनाक किस्म का वाकया हुआ है और इस वक्त बरतानिया की पुलिस इस शख्स को इसी तरीके से ढूंढ रही है। लेकिन ऐसा क्या कर दिया इसने बरतानिया की सरजमीन पर 2 लोगों को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया, जिसमें से एक पाकिस्तानी है। यानी बरतानिया के अंदर ही एक पाकिस्तानी ने दूसरे पाकिस्तानी को इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल किया। और क्यों कत्ल किया, इसकी वजूहात भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बयान करूंगा। फिर आप मुझसे सवाल करते हैं कि बरतानिया का जो नया इमिग्रेशन सिस्टम है, जो नए मामलात हैं, ये पाकिस्तानी के पीछे क्यों पड़ गए। इन जैसे लोग बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की बदनामी का सबब बनते हैं। मैं नहीं बनता पाकिस्तानी की बदनामी का सबब। मैं इन वाकयात को रिपोर्ट करता हूं, इन वाकयात को बयान करता हूं ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके। मैं पाकिस्तान की बदनामी का सबब नहीं बनता। इन जैसे लोग पाकिस्तानी की बदनामी का सबब बनते हैं और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। बड़ा ही अंधोनाक किस्म का, बड़ा ही खौफनाक किस्म का वाकया है। जनाब, 19 सितंबर को रात के 3:10 पर बरतानिया का शहर है वोल्वरहैम्पटन, यहां पर लेचेस्टर स्ट्रीट पर पुलिस को इतला मिलती है 3:10 पर कि यहां पर अंधोनाक किस्म का वाकया हुआ है, गोलियां चलने का वाकया हुआ। पुलिस फौरी तौर पर आती है, देखती है यहां पर 2 लोग इंतहाई ज्यादा जख्मी हालत में, जिनको गोलियां मारकर वहां पे जख्मी किया हुआ होता है, वो जमीन पर पड़े हुए होते हैं। इनमें से एक शख्स होता है सैयद जैन अली। ये 3 बच्चों का बाप है, 32 साल इसकी उम्र है। और दूसरा होता है मिल, ये एक अंग्रेज होता है, गालिबन 28 साल इसकी उम्र होती है। फौरी तौर पर इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन मिल के बारे में कहा जाता है, जो 28 साल का होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये मौके पर ही इसकी मौत वाकई हो चुकी थी। इसको अस्पताल ले जाते हुए ये मौत के मुंह में जा चुका था। लेकिन हाँ, सैयद जैन अली जो कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बॉर्न हुआ लेकिन फिर ब्रिटिश बरतानिया चला गया था। 3 बच्चे हैं इसको अस्पताल मुंतकिल किया, इंतहाई जख्मी हालत में था। लेकिन 4 दिन के बाद, यानी 24 सितंबर को, आज से 3 दिन पहले, यह अस्पताल के अंदर दम तोड़ गया। पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात जाहिर सी बात है सीसीटीवी वीडियो से की जाती है। पता चलता है कि जनाब जब ये निकल रहे होते हैं वहां से, तो एक शख्स आता है और इनको गोलियां मार के कत्ल कर देता है। उस शख्स का नाम मोहम्मद मुनीर उर्फ मैनी है, 38 साल का। ये भी पाकिस्तानी है, जिसकी इन्होंने सीसीटीवी वीडियो बाकायदा तौर पर जारी की है। अब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी ये डेवलप नहीं हुई है, अभी इसकी तहकीकात हो रही है, अभी ये तहकीकात चल रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। ये मैं किसी किस्म का किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो वहां पर लोग, क्योंकि पाकिस्तानी के साथ कोई भी अगर वाकया होता है ना बरतानिया के अंदर, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको रिपोर्ट जरूर करूं। बरतानिया में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रहती है, बड़ी इज्जत, बड़ा नाम उन्होंने कमाया। आई हैव अ डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम ऑनेस्टली, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्कत के साथ उन्होंने नाम कमाया। लेकिन अभी जो रिसेंटली पिछले 1-2 साल से लोग जा रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि यार जल्दी कामयाब हो जाएं, और उस जल्दी कामयाबी की वजह से वो रास्ते अपनाते हैं जो कि ऑब्वियसली बरतानिया के अंदर गैर कानूनी, यहां पर बरतानिया में गैर कानूनी तस्वुर किए जाते हैं। तो ये लोग उन लोगों का नाम बदनाम करते हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 साल वहां पे लगाए। अब बेसिकली जो बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं ना, वो मनशियात के मामले में पड़ जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ स्टूडेंट वीज़ा, इसीलिए स्टूडेंट वीज़े पर सख्तियां भी ज़्यादा इस वक्त कर दी गई। अब बताया जा रहा है कि ये मामला मनशियात की लेन देन या इस तरह का था, जिसकी वजह से मामला इतना हीटअप हो गया, इतना ज़्यादा हीटअप हो गया। अभी फिलहाल ऑफिशियल कोई वर्जन निकल कर सामने नहीं आया, कौन मनशियात ले रहा था, कौन बेच रहा था, कौन किसके साथ था, अभी तक इसकी डिटेल्स नहीं आई। एक सीसीटीवी वीडियो जारी की है, आइडेंटिटी जारी कर दी है मरने वाले की, और जिसको ढूंढा जा रहा है उसकी आइडेंटिटी पुलिस ने जारी कर दी है। और ये इब्तदाई इतलात हैं, ये कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे राब्ते में रहते हैं, बात करते हैं, वहाँ की खबरें बयान कर रहे होते हैं, वहाँ की जो इंसाइडर है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला भी कहीं ना कहीं जाके इसी सूरत हाल पर ख़त्म होगा कि जनाब मनशियात का लेन देन, मनशियात वाला मामला। लेकिन तमाम चीज़ों से कतई नज़र
سید زین علی یار 3 بچوں کا باپ، 3 بچوں کا باپ اس بتایا جا رہا ہے جو میں نے بھی پڑھا ہے، میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن میں نے جو بھی پڑھا ہے 3 بچوں کا باپ ہے یہ۔ 32 سال اس کی عمر تھی، اچھا خوبصورت سا پیارا سا نوجوان تھا، غالباً جہلم سے اس کا تعلق تھا، پاکستان کے علاقے سے۔ اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور یہ آنیسٹلی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں۔ میں درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہوں، درجنوں بار آپ کو واقعات کا ذکر کر چکا ہوں کہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ، کیونکہ اوبیسلی برطانیہ جاتے ہیں نا جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اسٹوڈنٹ ویزا برطانیہ کا ایک ایسا ویزا ہے جو پوری دنیا کے اندر سیکنڈ نمبر پر آتا ہے جو برطانیہ جاری کرتا ہے ویزے، مطلب وزٹ ویزا ہے، ورک ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، کیئر ورکر ویزا ہے یا وزٹ فیملی ویزا ہے، ان میں سب سے بہترین جو سیکنڈ نمبر پر آتا ہے، سب سے زیادہ جاری ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے۔ وہاں پہ 2 سوچ کے ساتھ جاتے ہیں لوگ۔ پہلی سوچ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پہلی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم پڑھیں گے وہاں پہ، ڈگری حاصل کریں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے جاب کریں گے اور بے تحاشا مال و دولت کمائیں گے، اور یہ سوچ صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے برطانیہ میں جاب لے۔ دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار برطانیہ کا اسٹوڈنٹ ویزا تو مل گیا، سیمسٹر کی فیس بھی ادا کر دی، اب چوری چھپے کام کرتے ہیں، اب جتنا ہو سکتا ہے پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ ایک سیمسٹر کی فیس بھی دے دیں، اور جناب آہستہ 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 کر کے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈگری نہ لیں، ہم کسی طریقے سے سٹیزن شپ لے لیں، یا تو کسی لڑکی سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر لیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں یا ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس واقعے کے اندر اصل ڈیٹیلز کیا ہیں یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، ابھی اس بارے میں جلدی ہو جائے گا، اگر میں کوئی پریڈکٹ کر دوں گا یا میں کوئی بات آپ کو انسائڈر دے دوں گا، لیٹ سی آنے دیجئے خبریں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں بھی کہیں نہ کوئی کچھ نہ کچھ چیز ملی بھی ہوتی ہے۔ لیکن خیر اب اس شخص کی تلاش ہے، اس شخص کی تلاش کے لیے پولیس کو ایسے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر چیکنگ کر رہے ہیں، گاڑیوں کو روک روک کے چیکنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب، اور اوبیسلی یہ پاکستان نہیں ہے بھائی، پاکستان کے اندر ہر چیز چل جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے ایک کینیڈا ایک فیملی تھی، اس کا بھائی بیچارہ 2 بچوں کا باپ تھا، اس کو ایک مکینک نے گلے کے اندر نا اسکرو ڈرائیور مار دیا تھا، بڑا خوبصورت سا، میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ۔ آج تک وہ مکینک نہیں پکڑا گیا، آج تک۔ اس کی بہنیں ماشاءاللہ یہ کینیڈا میں سیٹل ہیں، کوئی یہاں سیٹل ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں پولیس کے چکر لگا لگا کے، قانون کے چکر لگا لگا کے، ہوا کچھ نہیں۔ برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا بھائی، وہ پیچھا کرتے ہیں، 50 سال بھی گزر جائے نا تب بھی وہ پیچھا کرتے ہیں اور مجرم کو نکال کے لے کر آتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، نیا چینل میں نے بنایا ہے، آپ کے پیار اور محبت اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کامنٹ کیجیے گا، شیئر زیادہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اٹس مائی ریکویسٹ ٹو سبسکرائب مائی نیو یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔